First booking na tayo mga tol. Kaso parang medyo matumal. Ang tagal ko nagpalibot-libot, no? Pero gurami naman yung nabigay sa atin. So hopefully, sunod-sunod na gurami muna. Ronald po. Morning po. Shower ka po. Pamunyos po tayo, no? Palak na lang po. Tropical hot munyos. Okay na po kayo? Let's go. Okay naman na po, no? Thank you po. Ingat po. Okay na po. Let's go. Okay naman na po ito, no? Thank you po, ingat po. Pangalawang booking natin mga tol, 97 pesos. Di ko nabanggit kanina, sorry sa akin. May another booking na tayo mga tol. Go Belmonte, papunta ata itong part ng Mayon. San Francisco del Monte ba yun? Where the fuck is 49? Days. Opo, morning po. Shower ka po. Pamayon po tayo, no? Palak na lang po. Okay na po kayo? Let's go. 95 lang po. 95. Okay na po ito. Thank you po. Ingat po. Binigyan na tayo ng medyo long ride mga tol. Pamakati. Dito tayo sa Balintawak kay Bonifacio. Tatas bossing. Move it! Lorlen. Shower ka po. Pamakati po tayo, no? Palak na lang po. Okay na po kayo? Let's go. Pasok tayo sa loob. Diyan lang. 211 lang po. Yeah. Buti di traffic ah. Okay, maaga pa naman. 11 na lang po. 11 pesos. Okay na po. Thank you po. Ingat po. For goods. May another booking tayo. Uy, malapit lang. Nice G. Par. Pawan Ayala. Thank you, Chip. Pawan Ayala. Next booking natin mga tol. Tapos 280 meters lang yung pick up. All goods ah. Ganda ng bigay sa atin dito par. Tapos pagdating sa Pawan Ayala, bibigyan ulit tayo, no? Damn! That was really good. Precious po. Morning po. Pawan Ayala po tayo, no? Ano, dual set. Yeah. Ay! Okay lang po, okay lang po. Madulas kasi. Okay lang kayo, ma'am? Opo. Sorry po, ha? Okay na po kayo? Opo. Let's go. Dito na lang tayo, ma'am. Yeah. Okay naman na po, no? Thank you po, ingat po. Pumasok na naman na booking sa atin, par. Uniqlo. Ito lang, oh. Kalapit bahay lang, par. Move it, move it. Move it po. Shower ka po. Papunta po tayong Palanan. Palak na lang po. Okay na po kayo? Opo. Let's go. Ano, Palawan way to. 73 lang po. 73. 27 po yung sukli. 20 na lang po. Wait lang po. Thank you po. Ingat po. Alright. May panibagong booking na naman tayo mga tuloy, no? Palit lang ako ng battery. Nakapagantay naman yun eh. Hello po, mabit po. Dito na po ako. Okay po. Sige po. Thank you po. Ingat po. Okay lang daw. Aray mo. Crystal po. Good morning po. Sige ma'am, okay lang yan ma'am. I'm good. All goods. Asa po tayo. Basta motor mo ha. Sir, full stop sa lahat ng intersection na dadaanan para hindi matigitan sa loob. Helmet, gamit po. Ticket sa loob. Ano pa? Solid. Dito po. Okay naman na po ito. No? Apo, okay na po. Thank you po. Ingat po. Angas dito mga tol. Kailangan mo mag full stop parang sa Dasmariñas, Cavite. Yung village na to. Ay, Dasmariñas, Cavite. Dasmariñas Village. Matitikita ka kapag di ka daw sumunod. Full stop. Kailangan mag full stop ka sa mga intersection nila. Like for example dito, kaya wala tayo full stop. So, slow down lang tayo. Ayun sa kabila, full stop oh. Diyan full stop. Pag di sila huminto dyan. Saan siya? Pangalan po? Apo. Good morning po. Shower ka po. Pakasa po tayo, no? Casa Baleros. Palak na lang po. Okay na po kayo? Opo. Let's go. Talaga. Dito po. Okay naman na po, no? Thank you po. Ingat po. Move it po, Angel. Good morning po. Palak na lang po. Wait lang pa. Paano po tayo, no? Palingon pala, paglingon tuloy. Okay na po kaya? Let's go. Parang DBGC to ah. Ang luwag ah. 100 pesos. 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 100
Thursday ngayon, par. Yun, may daan pala doon. Kala ko walang shortcut eh. Ang layo kasi ng ikot eh, oh. Bago lang kasi ito eh. Pag ganun, kabubukas lang. Kaya pala. Thank you po, ingat po. May panibagong booking na tayo para. Sana'y di magna. Passenger is sharing their location. Uy, may plus 25. Sarap. Punta saan yun? BGC. Nice G, nice G. May plus 25 par. Puntaan na natin to. Sayang yung plus 25 na ito na i-bossing. Magtampo to. Feeling ko ito si ma'am. Move it po. Shower ka po. Kala ko tricycle inaantay nyo dyan, ma'am eh. Ganyan na lang, ma'am. Punasan ko lang. Kaso, sige, ma'am. Punasan ko lang, ma'am, ha. Sabi mo eh. Talagay ko sa ano eh. Okay na po kayo? Let's go. Di yan, ma'am. Kapit ka. Kapit ka, ma'am. Okay lang, ma'am. No problem. Wala namang bayad yan eh. Yung iba kasi ayaw kumapit eh. Akala may bayad eh. Joke lang. Angas, may habal-habal area. Gog yung angas, may habal-habal. Okay naman na po ito, no? Okay naman na po. Thank you po, ingat po. Ang energetic mo, ma'am, ha? Anyway, mga tol, may panibagong booking na tayo. Pababalikan tayo doon sa Pembo ba yun? Pembo? Aray mo. Babalik tayo sa traffic. Ganito talaga yung booking dito, pare. Ganito talaga dito sa Taguig, pare. Wala tayong magagawa dito, pare. Pag di mo ginapang yan, bibigyan ka pa rin. Papunta doon pa din. Sorry po. What the fuck? Mudukot ako. Tangin na, edit ko na ipit. Catherine Bernardo. Hello po, move it po. Dito na po ako. Sige po, thank you po. Ingat po. Ay, wala pala. Hello po, move it po. Opo, pababa na po dyan, kuya. Wait na lang po. Sige po, thank you po, ingat po. Opo, cut po, no? Good morning po. Palak na lang po. Yo. Pa St. Luke's po tayo, no? Opo. Okay na po kayo? Opo. Let's go. Really? Are we allowed? Okay lang tayo dito, ma'am. 52 lang po. 52. Thank you po. Ingat po. Gapang tayo, par. From booking dito eh. Another booking tayo, mga tol. Dito tayo sa Kalayaan Avenue. From St. Luke's tayo galing kanina. Usually talaga dito na yung gapang mo para magkaroon ka ng booking. Pero minsan meron din sa St. Luke's eh. Trisha po. Good morning po. Shower ka po. Pasalcedo po tayo, no? Palak na lang po. Yeah. Okay na po. Let's go. Nandang pedestrian. Lagpas po tayo, onte. Lagpasan natin. Okay naman na po ito, no? Thank you po, ingat po. Let's go, mga tol. Hanap tayong last booking. Last booking tayo, mga tol. Ginapang ko to, tapos pabalik lang ako doon sa pinanggalingan ko. 1.6 kilometers yung ginapang ko, tapos babalik lang ulit ako doon. Ay nako, ganito yung mga bagay na normal pero nakakaasar na wala tayo magagawa, kailangan eh. Ang importante may booking, no? Mas makuha natin yung incentives na very basic. Rain po. Good morning po. Shower ka po. Sige, ma'am. Kalma ka lang, ma'am. Huwag ka magmamadali. Na pressure. Pagpapadalas, ma'am. Yeah. Okay na po kayo? Thank you, Chip.